নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি পুনৰ হিন্দী কোৱাৰ অভ্যাস কৰোঁচোন আহকচোন। নিখিল কলৈ গৈ আছা? নিখিল কাহা যা ৰহে হো? এনেই অলপ খোজ কাঢ়িবলৈ বুলি ওলাইছোঁ। বছ यही थोड़ा टहलने निकला हूँ। আজিকালি তোমাক দেখা পোৱাটোৱেই কঠিন হৈ গৈছে। आजकल तुम्हें देख पाना ही मुश्किल हो गया है। আৰু আজিকালি চবে মোক এইটোৱে কয়। और आजकल सब मुझे यही कह रहे हैं। দেখা নাপালেতো কবই ন। नहीं दिखोगे तो कहेंगे ही ना। বাৰু তুমি কলৈ গৈ আছা? वैसे तुम कहाँ जा रही हो? আৰু এই চাইকেলখন কেতিয়া কিনিলা? और ये साइकिल कब खरीदा? চাইকেল চলাবলৈকে শিকি আছোঁ, যিখন দেউতাই মোক কালি লৈ দিছিলে। साइकिल चलाना ही सीख रही हूँ, जो पिताजी ने कल लेके दिया। এই ভিডিঅ'টোত ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট থাকিব আৰু থাকিব ছেকেণ্ড পাৰ্ট, য'ত নেকি এটা লাইন মই ক'ম আৰু আনটো বাক্য আপোনালোকে কৈ হিন্দী কোৱাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিব। তো আহকচোন আৰম্ভ কৰোঁ। निखिल कहाँ जा रहे हो? आजकल तुम्हें देख पाना ही मुश्किल हो गया है। नहीं दिखोगे तो कहेंगे ही ना। साइकिल चलाना ही सीख रही हूँ, जो पिताजी ने कल लेके दिया। बस यही थोड़ा टहलने निकला हूँ। और आजकल सब मुझे यही कह रहे हैं। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? और ये साइकिल कब खरीदा? এনেকুৱা ভিডিঅ'ছ পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অধিক ভিডিঅ'ছৰ বাবে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব।